بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك هادره لا إله قال سغا كون وتولد منيا بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك حزب እግዚአብሔር كمي كنيكم دحن دغنيكم نابز علة زي ناب ساعة زي زبصحنا أملاك قدوسان እግዚአብሔር أملاكنا زو خبرن استمزغنن يخون زمنات حليفو زنبر حيال زخون أملاك زمنات صغير زمنات نوع غير وزي كالوم كابعلت نابعلت صقو خبنا خلو كابعلت نابعلت غيزي خبنا خلو ننسحا ناب قدس بترسيان المغرب نبي እግዚአብሔር አምላክ المغرب مخانو حزب እግዚአብሔር كنستوعدن كنردان يغبانا يمو قالوا سمعنا نام منقد برهان قالوا سمعنا نام منقد يمان نخنمالالس بصقو كدغفنا املاك قدوسان زخبرن استمزغنن ناي بحريو مزغانا زخنه እግዚአብሔር አምላክና زخبرن استقدسن مزغانا يبصحيو اب ساعات زي بزحات نزقال እግዚአብሔር زي كسمعو زمني زنبرو بستفلالي ناي زعلم زي مغشاتات بستفلالي ناي زعلم زي كابوتانا بوتا مقيارات كسمعو زي كالو كومدما بحمامنا بيت እግዚአብሔር قريبون كسمعو زي كالو نحنا جنا ازق على زي انا نسخاتكم نسمعن النستوعلون زلنا بمحرت نا እግዚአብሔር አምላክ كم زخنا كنستوعلن كنردان يغبانا حزب እግዚአብሔር قال እግዚአብሔር كنجر كله نبرخت قال እግዚአብሔር كنجر كله نهيوتنا كم زخنا كنستوعللو زغبانا ليكنا قدس بتخرسياننا قدوس يوحنس አፈወርቅ አእምሪቸ كما قال እግዚአብሔር سيساي زبامان إلو صحيفو زلو قاليو نحنا كنفلطو كنستوعلو زغبانا قال እግዚአብሔር نزل عالم زنبر مغبي نزل عالم زنبر ماي كم زخنه كنستوعل كم زغبانا ازي قدوس يوحنس አፈወርቅ صحيفو زلو قال ابنت بمغباريو ناي زعلت ازي تمرتي انا نسخاتكمن قال እግዚአብሔር نسمعو كم فاد እግዚአብሔር አምላክ مزمور داويت مبل 225 فقد حموشه تصحيف زلو قاليو زي قال زي املاك قدوسان لب املاك قدوس داويت منفستن بيتو غليصلو كزارب كلو كصحف كلو اللي يزروا بان بحسيت يعرروا اتم بنبعات زرو بأللتا يعزو ابز عالم زي كل جزء سعرنا كنبر كم زلنا قدس بترسيان تنغرنا تمهرنا اذا صعد دما سماوي يروساليم زتمته جنة منغسته سمايات زتمته كم زخنه كنستوعل يغبانا ايو اتمنتاي نايز عالم زي ابز عالم زي يسترف نسغانا دس كنبل كلنا انت صعرنا ابز عالم زينا قديفني انت خنا غنا بز صعرنا ابيلنا دما منغسته سمايات كم انورس ابز عالم زي بسرحنايو ابز عالم زي بز صعرنايو جنة منغسته سمايات كم انورس قدس بترسيان تنغرنا انت مهرنا كمتي اونجل ماتيوس بوصان دابل خستمر كله غويتانا املاحنا مدحينا بوصان يوهان اسم امنتو يورس واله مدر يلو وانجل ماتيوس معرف 5 تقيس وزلو اتوم يوهان زخونو بوصان يوم نزعل نز مدرزي كورسوام مدر تورس ايكونتن እግዚአብሔር አምላክ نزل عالم كنبر كله زمنات كحلف كله مدر دما تحلف مخانا كنفلط يغبانايو مدري حلافيت يامو سلازي مدر خبل كله ابوتاتنا قدوسان بمستير اغنيهم كنغرونا خلو ابز عالم زي بالسرح خايو جنة منغسته سمايات كم زورس بوصان يوهان اسم امنتو يورسوا لمد اتوم يوهان استبحالو ابز عالم زي
ነዚ ዓለም እዚ ክወርስዎ እዮም ዝብለና ዘሎ ኣብዚ ዓለም እዚ ብዝሰርሕዎ ኣብዚ ዓለም እዚ ብዝፃመዎ ገነት መንግስተ ሰማያት ዋግኦም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከም ዝህቦም ይነግረናን ይምህረናን ኣሎ። ስለዚ ኣብዚ ዓለም እዚ እቶም ብንብዓት ዝዘሩ ብእልልታ ከም ዝዓዙ ክንፈልጥን ከነስተውዕልን ይግባአና ህዝበ እግዚኣብሔር። ኣብዚ ዓለም እዚ እንተስሒካ ኣብ ገነት መንግስተ ሰማያት ርስቲ ዘይብልካ ኣብቲ ጸልማት ዝኾነ ገሃነመ እሳት ሲኦል ድማ ብኽያት ርስቲ ከም ዘለካ ክንፈልጥ ይግባአና። ስለዚ ኣብዚ ዓለም እዚ ብዝሰራሕናዮ ኣብዚ ዓለም እዚ ፃማ ብዝገበርናሉ ድማ ዋጋና ንረክብ ካብ ኮና ልበ ኣምላክ ዳዊት ነዚ ቃል እዚ ይነግረናን ይምህረናን ኣሎ። ስለዚ ኣብዚ ዓለም እዚ እቶም ብንብዓት ዝዘሩ እቶም ስጋና ክደክም ኣለዋ ስጋ ንነፍሲ ክትሕምቐ የብላን እንታይ ዳ ነፍሲ ክትሕይል ኣለዋ ነፍሲ ክትሕይል ተኮይና ድማ ንስጋ ስጋ ክደክም ኣለዎ ስጋ ኣብ ጾምን ጸሎትን ክቕመጥ ኣለዎ። በዚ ነገር እዚ ድማ ነፍሲ ሓይላ ትርከብ እሞ ርስቲ መንግስተ ሰማያት ንኽንረክብን ገነት መንግስተ ሰማያት ንኽንረክብን ንኽንሳተፍን በዚ መንገዲ እዚ የኽእለና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ዓለም እዚ ፃማና ዋጋና እግዚኣብሔር ኣምላክ ክህበና ተኮይኑ ፃማና በዚ ዓለም እዚ ብሰራሕና ኣብ መንግስተ ሰማያት ክንረኽበሉ እንኽእል ኣብዚ ዓለም እዚ ብሰራሕናዮ ብንብዓት ክንመላለስ ከለና ብንስሓ ክንመላለስ ከለና ብጾምን ጸሎትን ክንመላለስ ከለና ቅዱስ ቤተክርስትያንና ንዓይ ንዓኻትኩምን እዚ ነገር እዚ እትነግረና እንተዘኻኽረናን ዋጋ ናይ መንግስተ ሰማያት ንኸይሓልፈና ርስቲ ናይ ገነት ንኸይሓልፈና ርስቲ ናይ መንግስተ ሰማያት ንኸይሓልፈና ዘለናዮ ዘመን ኣቦታትና ሃዋርያት መንፈስ ቅዱስ ምስተቀበሉ ነዚ ዓለም እዚ ቅድሚ ምስትምሃሮም ዕፃ ብዕፃ ኣውዲቖም ቅድሚ ምክፋሎም ብሓቂ ንሳቶም ጾም ጸሙ። እዚ ጾም እዚ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነቲ ዝሰርሕዎ ንሱ ክድግፎም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነቲ ዝምህርዎ ስብከተ ወንጀል ንሱ ንኽባርኸሎም ፍረ ንኽፈርዩ ብምባል ድማ ኣቦታትና ሃዋርያት ነዚ ዓለም እዚ ነዚ ነገራት እዚ ፈጺሞሞ ሓሊፎም ዘለው እዩ። ስለዚ ቅዱስ ቤተክርስትያንና እትነግረና እትምህረና ኣብዚ ናይ ግዜ ጾም ኣብዚ ናይ ሱባኤ ግዜያት ንሕና ብንብዓት ክንዘርእ ከለና ጽባሕ ንጎግና ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ ገነት ኣብ መንግስተ ሰማያት ዋጋ ርስቲ ከም ዘለና ክንፈልጥ ብምባል እዩ። ስለዚ ኣቦና ኣዳም ካብቶም ኣብነትና ኢልና ቀጻሊ እንዝክሮም ኣቦና ኣዳም እንዳበልና ካብ ኣቦና ኣዳም ንሕና በረኸት ክንረክብ ከለና እቲ ንሱ ዝፈጸሞ ድማ መምሃሪናን ካብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣምላክ ክርሕቕ ከሎ ኩሉ ግዜ ካብ ገጽ እግዚኣብሔር ኣምላክ ክትርሕቕ ከም ዘይከኣል እንታይ ዳ ብጾምን ጸሎትን ናብ እግዚኣብሔር ኣምላክ ብንስሓ ክቐርብ ከም ዘለና ዝነግረናን ዝምህረናን ኣብነት እዩ። ማለት እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብውልድነት ኣኽቢሩ ኣብ ገነት መንግስተ ሰማያት 7 ዓመትን 47 መዓልትን ኣብ ዘንበረሉ ግዜ ብመኽሪ ናይ ጸላእ ሰናያት በደል በደለ ካብታይ ትብልዐ ዝበለ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝኣዘዞ ኣቦና ኣዳም ድማ ትእዛዝ ጥሒሱ በልዐ ካብዛ እፅ እዚኣ ብምብልዑ ድማ ካብ ገነት ወፀ። እዚ ቃል እዚ ዝነግረና ንኣቦና ኣዳም መታን ጣዓሳ ክስምዖ ተጣዓይሱ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክምለስ ብምባል ድማ ኣብ መንፅር ገነት ኣንበሮ። ስለዚ ኩልና ክንፈልጦ ከነስተውዕለሉ ዝግባአና ሰብ ኮይኑ ዘይብድል የለን እንተኾነ ግና እግዚኣብሔር ኣምላኽ መንገዲ ናይ ንስሓ ህይወት ይብና ኣሎ። ጸላእ ሰናያት ቅድሚ ኩሉ ዝገብሮ ነገር ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኽትባእስ ኣብ ሓጢኣት ንኽትኣቱ ብድሕሪ ድማ ቀቢፀ ተስፋ ኣብ ልቦናኻ የንብረልካ። እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ እዩ ቅድሚው ቅዱስ ይልካ ዘይፈልጥ ኣብ ልቦናኻ እግዚአብሔር አምላክ ንጹህ እግዚአብሔር አምላክ ቅዱስ እዩ ነዚ ቅዱስ ዝኾነ እግዚአብሔር ድማ ቅዱሳን ዳ ይቀርበው እምበር ንጹሃን ዳ ይቀርበው እምበር ከማይ ዝኣመሰለ በዳሊ ኃጢአተኛ ክቀርቦ ኣይከኣልኒ ብምባል ቀቢጸ ተስፋ ኣብ ልቢ ናይ ደቂ ሰባት የነብር። ስለዚ እግዚአብሔር አምላክ ግና ናይ ኣቦና ኣዳም ታሪክ ዝነገረና ቀጻሊ እግዚአብሔር አምላክ መሐሪ ምዃኑ ኣቦና ኣዳም ተመራሚሩ እዩ። በዚ ፈታህነቱ ንሱ መሐሪ ምዃኑ ፈሊጡ ኣቦና ኣዳም ናብ እግዚአብሔር አምላክ ቀረበ። ከም ሰይፊ ኣብ ዝቋራርጽ ቀላይ ድማ
نزي زحل تتصاوير دما مس أدينا هيوان سوباء آتوا ن4 معالتي 35 معالت مس جبارة على سنات كل جزء نمن كان يتعرفني مو دقيم مسفت آريو كعرقيو مسفت آريو انت تعرقو دا انت يالن أنا بمبال حما نجارات حاسبة مسك زيابير عملخ نخي عرق أبونا أدم مسفت آريو نخي عرق دما سلاسنات قدوس جبريل تمثيل دما كافتي ناي سوى آتيلوز نبرة أو صو إذ نجارات إذ نجارنان زمهرنان بدحرز دما أمن سرجن أبجنت أبز قربوا لجزء أنا من يلو حاتتهم عين فلتني نحن نسخة بعلها جنا قدوس جبريل أنت قدوس جبريل دا تخاب جنت أسحيت زوج أخم سيد أني بمبال المد جوزو أو تيو جليسو أرأيهم بزنا جرز دما أمرت ودق أبونا أدم بدحرز جنا نبجنت كملس أبز خدور لجزء سلاسنات أنكراري أمني أقودو سبروك بتي حيز وزنبر خاب جنت أتوم يعوافنا جنت أو أمتي مولوز نبرو فرتات دما مسوايت خعرق حسب كابت زفسس دمون كابتي فرنجيرو دما مسوات خعرق أغرب جابير أملاخ تجليت اللو نتي زعاتون 35 معلت السبعة أميتو نت بنبعات نبي جابير أملاخ زغربو بتي بنبعات نبي جابير أملاخ نسو بنصحة استملسو جابير أملاخ أميتو أستوعلو نسو أنا كاب قال كا توليده كان إحنا كازبل دزبل نايد إحنا تقال تسفى نجارو كاب قال كا توليده كان إحنا كاي سلازي እግዚአብሔር አምላክ አቦና አዳም በትዝገበሮ ናይን ሰሓ በትዝገበሮ ብንብዓት ብልቦንኡ ነጽሁ ዝለመኖ እግዚአብሔር አምላክ ይቀረበለሉ ተዓረቆ ካበዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ተወሊዱ ኣብ መስቀል ተሰቂሉ ድማ ንኣቦና አዳም ኣድሓኖ እቲ ደስ ዘብል ድሕነት እቲ ኣዝዩ ኣደናቂ ዝኾነ حيال أملاك سجا فتصم توهاهدو مفللاي زيبلو أزيو أدناغي زخونا تبابو نابونا أدام كابسيول ناب جنة ملسو اتبن بعد الزرعو اتبن بعد بحراتين 35 معالت تزليو እግዚአብሔር أملاك واقو هابو ازي واقاز دما بنبعت استرخبه كم زخنا قدس بتكريستيان نعين نعخاتكمن تنغرنا تمهرنا الله سلازي لومي انا نسخاتكمن كنستوعللو زغبانا انا نسخاتكمن ازي لب املاك داويت اللي يزرو بحسيت يارو اتوم بنبعت زرو بأللتا اتصاموم كم زرخبو بأللتا واغا نايتي بنبعت زرو بأللتا كم زعزوا قدس بترسيان تنقرنا أبقى لاي نقص معراف إسراء فقد حموشة اتي لومي بنبعات انت لمن نايو إجابير أملاخ ملسو كم زهبنا آبنت ناي نقص هزكياس تتصحفو الله بدحرزي نبي إجابير أملاخ كابي إجابير أملاخ ملغتي تغبلو نبي إساياس ناب نقص اسكاس مزا اتزخدلو غيزي بصاوعيت موت زفليلو خبز على مزي كم زاخذ نبي إساياس نغرو إساياس نبي إساياس ازقال زخنغر كلو ازقال زي كبلو خلو كابي እግዚአብሔር አምላክ ረኺቡ ነገሮ بدحرزي نقص اسكاس اتحميم ووز نبره اتدويو برتعلو زنبره غيزي ناب منصر نافتي እግዚአብሔር አምላክ ንምብራቅ ገጹ በመጥማድማ ናብ መንጽርቲ ስፍራና እግዚአብሔር አምላክ ቦታ በመጥማድማ ንሱ ለመነ ነዊሕ ከደደማ እግዚአብሔር አምላክ ነትብንብዓት ዝለመኖ ነትብንብዓት ናብ እግዚአብሔር አምላክ በንጹህ ልቢ ምሕረት ንኽህቦ ጊዜ ንኽህቦ ዓመታት ንኽውስኾ ካብ ንእስነት ያገልግለከ በመባል ድማ
نبي እግዚአብሔር አምላክ ጸሎቱ ንጉስ ሕዝቅያስ አቅረበ እዚ ጸሎት እዚ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ቅቡል ብምዃን እዚ ጸሎት እዚ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ውኩፍ ብምዃን ድማ ነዊሕ ንከይከደ ከሎ ነቢ ኢሳያስ እግዚአብሔር አምላክ ተገሊጽሉ ናብ ንጉስ ሕዝቅያስ ተመለስሞ እግዚአብሔር አምላክ እቲ ብንብዓት ዝለመንካዮ ጠሚተልካ ኣለኹ እቲ ብንብዓት ናባይ ዘቕረብካዮ ኣነ ሰሚዕዮ ኣለኹ ብምባል ድማ ጸሎቱ ተቐበለሉ ሎሚ ጸሎትኩም ተቐቢለኩም ክብለና ከሎ ከምኡ ብስራት እንተ ንሰምዕ ማዕረኽ እንደይ ሓጎስ ምስተሰማዓና ስለዚ ንንጉስ ሕዝቅያስ ዝበሎ ድማ ነቢ ኢሳያስ እግዚአብሔር አምላክ ጸሎትካ ሰሚዕዎ ኣሎ ካፍቲ እዚ ሕጂ ዝበልኩኻ ግዜ ድማ 15 ዓመት ንሱ ከም ዝወሰኾ እግዚአብሔር አምላክ ነቢ ኢሳያስ አበሰሮ እዚ ብስራት እዚ ብኾንቲ ኮነን ንጉስ ሕዝቅያስ ረኺብዎ ኣብ ካልኣይ ነገሥት ምዕራፍ 20 ተጻሒፉ ዘሎ እዚ ንኾንቲ ኮነን ረኺብዎ እንታይ ዳ ብንብዓት ናብ እግዚአብሔር አምላክ ብንጹህ ልቢ ስለ ዝለመኖ ከማይ ክረምቲ ካብ ዒንቱ እንዳፈሰሰ ብንብዓት ንእግዚአብሔር አምላክ ስለ ዝለመኖ ደዘብል ድማ ብስራት ሰምዐ ኣነ ንስኻትኩምን ዘመንኩም እዚ ነይሩሞ ክንዲ ዘመን እዚ ኣብ ዕድሜኹም ወሲኹም ኣለኹም እንተዝብለና ቅዱሳን መላእኽቲ ልኢኹ ነቢያቱ ልኢኹ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ደስታ ምተሰማዓና ህዝበ እግዚአብሔር ኣይኮነን ዶ እዚ ነገራት እዚ ንኽንሰምዕ ከምዛ መሰለ ነገራት ተረኺቡሎ ብዛ ዓለም እዚ ብምርምር ንእርጋን ዘወግድ ኣብ ርእሲ ዕድመ ዝውስኻሎ ክንበሃል ከለና ማዕረኽ እንደይ እቲ ናይ እግዚአብሔር ውህበት ድማ ማዕረኽ እንደይ ዘይሕጉሰና እቲ ዓለም እትህበና ንእሺ ሓጎስ ዝፈጥር ካብ ኮነ ናይ እግዚአብሔር ውህበት ክንዲ ዘመን እዚ ወሲኸኩም ኣለኹ እንተ ዝብለና እርጋን ኩላትና ንፈርሃይና እንተኾነ ግና ዝነብርን ዘሎን መስርሕን ስለ ዝኾነ እንታይ ዳ ሓጢአት ዳ ክንፈርሕ ይግባአና ህዝቢ እግዚአብሔር ዘመንና ናብ ንስሓ ከይተመለስና ዘመንና ንኸይውዳ ናብ እግዚአብሔር አምላክ ከይተመለስና ንስሓ ከይፈጸምና ዘመን ከይርክበና ዳ ክንፈርሕ ይግባአና ህዝቢ እግዚአብሔር ናብ ቅዱስ ስጉን ናብ ክቡር ደሙን በፂሖም በዚ ነገር እዚ ተሓቲሞም ብፃውዒት ሞት ክፅውዑ ከለው እዚ ነገራት እዚ ዘፈርህ ኣይኮነን ናብዚ ከይበፅሕና እግዚአብሔር አምላክ ዝኣዘዘልና ምስኡ ምንባር ከይመረፅና ከለና ምስኡ ምምሰኻ ምንባር ይሕሸኒ ከይበልና ከለና ፃውዒት ሞት ከይርከበና ክንፈርህ ይግባአና ስለዚ ድማ ንእግዚአብሔር አምላክ ብንስሓ ቀሪብና ዕድመ ንንስሓ ክህበና ክንልምኖ ከምዚ ናይ ንጉስ ሕዝቅያስ ብንብዓት ክንልምኖ እንተ ለሚናዮ እግዚአብሔር አምላክ ዋጋና ይከልአናን እዩ ብእልልታ ደዘብል ብስራት ድማ ክህበና ከም ዝኾነ ክንፈልጥን ከነስተውዕልን ይግባአና ህዝቢ እግዚአብሔር ቅዱሳን አቦታትና እዚ ነገራት እዚ ፈጺሞም ሓሊፎም ከምቲ ብርሃን ዓለም ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዘተጽፈ ለተግሳጸ ዚአነ ቅዱስ ቤተክርስቲያንና ኣብ ብሉይን ኣብ ሐዲስን ተጻሒፉ ዘሎ ኣብ ሊቃውንት ተጻሒፉ ዘሎ ኣብ ተኣምርን ኣብ ገድሊ ናይ ቅዱሳን አቦታትና ተጻሒፉ ዘሎ ንመምሃሪናን መገሰጺናን ምዃኑ ህዝቢ እግዚአብሔር ክንፈልጥን ከነስተውዕልን ይግባአና እዚ ምስተውዓል እዚ ናብ እግዚአብሔር አምላክ ከም ዘምጻና ብዘይ ጥርጥር ኣዲና ቅዱስ ቤተክርስቲያን ትነግረና ትምህረና ኣላ አቦታትና ኣብ ናይ ቺዳን ጸሎት ወለአለይ ጽውእዎ በጽድቅ ሰማይ ብምባል ንእግዚአብሔር አምላክና ምስጋና የቕርቡሉ እዮም ኣብ ናይ ንጉሆ ምስጋና ኣብ ቺዳን ነዚ ነገራት እዚ ኸብጽሑ ከለዉ ወለአለ በጽድቅ ጽውእዎ ሰማይ ነቶም بحاسوت انت لمن كاي يسمعني እግዚአብሔር አምላክ ልብን ኮላሊትን ንሱ ስለዚ ፈልጥን ስለዚ ምርምርን እንታይ ዳ እግዚአብሔር አምላክ በغنعና ከም በዓል ንጉስ ሕዝቅያስ እንተ ለመናዮ ከማይ ክረምቲ ካብ ዒንትና ንብዓት እንዳወረደ እንተ ለመናዮ እግዚአብሔር አምላክ ንሱ ሰማዕዩ ንሱ ወሃብ ኩሉ ትዝለመናዮ ዝርስዑን አይኮነን ሸለሉን ዝብል አይኮነን ደቂ ሰባት ግና ንጽባሕ ንጎ እዚ ነገር ዝኽፍጽም መልከያ ብምባል ቃልና ውጪና ክንስና ቃልና ረሲዕና ካለ ጉዳያት ንሕዚና ኣብ ንዝክረሉ ግዜ ድማ ይቕሬታ ብምባል ድማ ንሓልፎ እቲ ቃልና ከይፈጸምና ብይቕሬታ ንሓልፎ እግዚአብሔር ግና ከም ደቂ ሰባት ከም ፍጡራት አይኮነን ንሱ ፈቃርን ለዋህን አቦዩ ንሱ ገዛና እዚ ኩሉ ፍጥረት ክኾን ከሎ ብዓይኒ ፍቅሪ ንሱ
لعل كله كنسوب نعنا بعين فقري يتمتنا سلاز دما نبي እግዚአብሔር አምላክ ክንቀርብን ናብኡ ምህለላናን ብንብዓት ንእግዚአብሔር አምላክ ክንልምኖን ይግባና እተምንታይ ንሱ ዝርስዕ ልመናና ተቀቢሉ ዝርስዕ ዝድንጊ አምላክ አይኮነ ናቦና አዳም በተዛሃቦ زمن مستفزمه حموششحن حموشميتن زمن مستفزمه كابدينا قد زنجل مريم توليدو قالوا خيط ألمه جيزيو كي حلفه باتينا أبونا آدم زهابو قال شيدان دما نا كابدينا قد زنجل مريم توليدو دحنتنا أبونا آدم أم مسكال تسغيلو هابو إذا دحنت زي إجزي أبيهر أملاخ زبالو لسانو نأجزي أملاخ تزاربو زتألم كم زي كونه كم فطرات كمان زتألم كم زي كونه كان استوعلن كنفلتي جبانا سلازي ولا إلا يتسوي بس سماي إلهم أبوتاتنا نأجزي أملاخ كم مسجن وخلهم بحسوت أنت لما كايو أجزي أملاخ أي سمع كاني أنت هنا جنا بحكي نزل منو بنتنا وقريم نزل منو أجزي أملاخ كله يكاليمو بمحرته قطمتني بمبال لبونهم أنتهم بدل كم زلهم تأمينهم نساتهم نبي እግዚአብሔር አምላክ ቀርቦ خلوه بحق እግዚአብሔር አምላክ كمزي نيبون آدمن ناي نغوس اسقياسن دس زبل ملاش كم زهبهم كنفلت يغبانا دق سبات غنا صباح ملاش كبكي مسبلنا نت ነገራት تيرسينا بزي ملاش كهابنا نتسبتي نخيدينا እግዚአብሔር غنا ፍጽም ኮቶ ፍትሒ ከሃበና ፍትሒ ከይውጻልና ዝገድ እቲ ዝለመናዮ ፍትሒ ከሃቦ እግዚአብሔር አምላክ ዝገድፍ ዝርስዕ አምላክ አይኮነንሞ ናብዚ መስፍን ሰላም ዝኾነ እግዚአብሔር አምላክ ክንቀርበን ብንብዓት ነገር ናይ ልብና ክንነግሮን ይግባአና መልስ ድማ ብዘይ ጥርጥር ከም ዝህበና ክንፈልጥን ከነስተውዕልን ይግባአና ህዝበ እግዚአብሔር ስለዚ ካብዞም ቅዱሳን አቦታትና አብነት ዝኾነና በሐቂ ንዓና ብርሃን ህይወት ዝኾነና ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ እዩ ፍጽም ኮቶ ብምሸት ሐሙስ ከትከሕደኒኻ ቅድሚ ደሮ ምንቃው ሰለስተ ጊዜ ከትከሕደኒኻ ኢሉ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ አብዝ ነገረሉ ጊዜ አነ ጎይታይ እንተኾነ ንሞት ካብ እግርኻ ፍጽም ኮቶ አይተርፍኒ እንተኾነ ድማ مسخ كساموتون كبتي حب مبال تمكح ازيتم كحت زغنا بتي زبدلو بتي ايفولطني زبلو ثلاثه غزين غويتا ኢየሱስ ክርስቶስ ዝከሓዶ ንስኻ መሰረት ኢኻ አብኻ ሃንጽያ ቅዱስ ቤተክርስቲያን ኢልወዝ ነበረ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጽም ኮቶ አይፈልጠኔ በመባል ثلاثه ጊዜ እንዳመሓለ كم زي فلطن قويتا إيس كورسوس تزاربه بدحر الزدرهم نقول ጊዜ اتي قويتا إيس كورسوس زبولو تزبولو أبحلنو كم بعل يهودا اسقروتاوي كافت بدلتي كرحق ندحري تمليسون تخونا جنا بنسحا زي سنيو ليك حواريات قدس بطرس جنا كابو فلي بمبال بنسحا اسنيو ناوزا دغ بمغرب دما قد مخلهم يحواتي حواريات انا يفوتوني يرى قد مخلاتهم دما انا كحيديو بمبال دما بحقي نግዚአብሔር አምላክ لمنا اغربه كما يكرمتي كابعينቱ እንዳወረደ ንብዓት نግዚአብሔር አምላክ ለመነው እግዚአብሔር አምላክ ተዓረጎ በዝበለጸ ድማ አቦ ኩሎም حواريات ንምዃኑ ንኸረድ ድሕረትን ሰ نليك حواريات قدس بطرس رأيك أباقية بمبال تزاربو نجزيو نعسر تخلتا أبوتات حواريات حل واللي كبلو خلو في السامي دما نزتنسو ممهران حل واللي بلو ازيك على زي زنقرنان زمهرنان بحقي እግዚአብሔር አምላክ اتي አይፈልጠኔ ይልወዝ ነበረ اتي ፍጽም ኮታ አነ ንእግዚአብሔር አምላክ ነቲ መሰረትኻ ኢሉ ቃሉ ዘሃቦ እግዚአብሔር አምላክ አይፈልጠኔ ይልወዝ ነበረ ብንስሐ ምስተመልሰግና መምህራነይን ነቶም ውሉደይ ዝኾኑ አቦታት ሐዋርያት ፍጻሜ ድማ ንመምህራን አቦታት ሓለወለይ ብምባል
ዓቢ ሽመት ሃቦ ቀፂሉ ካልኣይ ግዜ ድማ ረኣይቼ መሃስእየ ምእመናነይ ሓልወለይ 72 ኣርድእት ንግዚኡ ን72 ኣርድእት ክኸውን ከሎ ፍጻሚ ድማ ድሒሮም በዚ እምነት እዚ ጸኒዖም ዝነብሩ ምእመናን ንስኻ ሓልወለይ ኣቦ ናይዚ ዓለም እዚ ኩነለይ ብምባል ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኣቦና ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ ዓቢ ተስፋ ሃቦ ቀፂሉ ሳልሳይ ግዜ ድማ ረኣይቼ ኣባግእቴ ብምባል ስምዖን ንስኻ ብሓቂ ተፍቅረኒ እንተኮይንካ ረኣይቼ ኣባግእቴ ብምባል ድማ ነገሮ ንግዚኡ ን36 ቅዱሳት ኣንስቲ ክኸውን ከሎ ፍጻሚ ድማ ድሒረን ንዝትንስኣ ምእመናን ኣዴታት ንዓተን ሓልወለይ ብምባል ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ብፍቕሪ ጠመቶ ኣቐድማ ኣቢሉ እቲ በዲልዎ ዝነበረ ብንስሓ ተቐቢሉሉ እሞ ነዚ ነገራት ድማ ብፍቕሪ ገይሩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከም ዝተዓረቆ ከም ተቐበሎ ኣረድኦ ስለዚ ቅዱስ ቤተክርስትያንና ብንብዓት ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምንባር ይሕሸኒ ኢልና ብንብዓት ክንመላለስ ከለና ኣብዛ ዓለም እዚ ክንጻሙ ከለና ዋጋና ደስ ዘብል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከም ዝህበና ክንፈልጥ ይግባና ኣቦና ኣዳም ምስለመነ ብንብዓት ምስለመነ ድሕነት ካብ ሰማያት ተወሪዱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ተወሊዱ ንሱ በዓሉ ከም ዝተበጀወ የረዳኣና ንጉስ ሕዝቅያስ ብንብዓት ኣብ ዝለመነሉ ግዜ ካብ ዕድሚኡ 15 ዓመት ተወሰኸሉ እዚ ድማ እቲ ብንብዓት ብንጽህና ቀሪቦም ዝልምንዎ ዋጎም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከም ዝህቦም ስለዚ ንሕና እዚ ነገራት እዚ መሰኻክር ካብ ሃለወና ኣብ ዙርያና ከቢብና ካብ ሃለወ ደቂ ቅድስት ቤተክርስትያን ህዝበ እግዚኣብሔር ኣነ ንስኻትኩምን ብንብዓት ምስ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ምንባር ይሕሸና ኢልና ክንመላለስ ይግባአና ንኹሎም ቶም ዝለመንዎ ካብቲ ዝተጸበይዎ ንላዕሊ ደስ ዘብል ዋጋ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሂብዎም ንሶም ዝሓወሰቡ ድሕነት ክህቦም ንሶም ዝተመነዩ እቲ ነገራት እቲ ክተርፈሎም ንጉስ ሕዝቅያስ ብሓቂ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣገልጊለየ እንተኾነ ግና ክንዚ ዓመት እዚ ክውስኽ ኢሉ ድማ ሓሳባት ኣይነበሮን እንታይ ዳ ብምሕረቱ ክጥምቶ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ግና ኣገልጊለካ እሞ ዋጋ ኣብዚ ዓለም እዚ ቤትካን ኩሉ ንብረትካን ሕጂ ኣሰናዲ ኢልዎ ዝነበረ ዘመን ዝኽቦ ከሎ ማዕረ ክንደይ ብዓቢ ደስታ ቤቱ እቲ ኣምልኹ ኣጽኒዑ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ በቲ ዝመደበሉ ግዜ ክጽውዖ ተዳልዩ ዘይጸንሖ ምክንያቱ ኣዝዩ ደስ ዘብል ዘመን ይሂቦ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ሊቀ ሐዋርያት ቅዱስ ጴጥሮስ ድማ ብንስሓ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክጽውዖ ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክቐርብ ከሎ ንሱ ከም ዝኣመሰለ ዋጋ ኣብ ልቦኑ ኣይነበርን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ግና ነቲ ፍቕሩ ከም ዝተዓረቆ በቲ ፍቕሩ ድማ ንሱ ከም ዝጠመቶ ንስሑ ከም ተቐበለሉ እዚ ስልጣን እዚ ሃቦ ምክንያቱ ከም በዓል ዮሐንስ ወንጀላዊ ካብ እግሪ መስቀል ፍጹም ኮቶ ዘይተፈልዩ ምስ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ካልኦት ክብተኑ ከለዉ ካልኦት በቲ ግዜ ተፈሪሖም እንድሕሪት ክምለሱ ከለዉ ኣቦና ቅዱስ ዮሐንስ ወንጀላዊ ምስ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ እግሪ መስቀል ኣይረሓቐን ጎይታ ክስቀል ከሎ ኣብ እግሪ መስቀል ነበረ ኩሉ መከራ ክረክብ ከሎ ፍጹም ኮቶ እንድሕሪት ኣይተመልሰን ግና ነቲ ብንስሓ ዝለመኖ ዋግኡ ብፍቕሩ ጠሚቱ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ደስ ዘብል ኣቦ ዓለም ፓትርያርክ ሸሞ ስለዚ ቅድስት ቤተክርስትያንና ወለእለይ ፀውእዎ በጽድቅ ሰማይ ብንጽህና ቀሪብና ተጸዊዕናዮ ንሱ ሰማዕ እዩ ብሓሶት ብንጽህና ከይሓዝና ኣብ ልቦናና ሓቂ ኣብ ልቦናና ከይሓዝና እንተለመና እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይሰምዓናን እዩ እንተኾነ ሕጋጋቱ ብምሕላው ንጽህና ኣብ ልቦናና ብምሓዝ እግዚአብሔር አምላክ ተቀረብናዮ እንተ ለመናዮ ንሱ ይሰምዕ ከም ዝኾነ ቅድስት ቤተክርስቲያንና ወለአለይ ጽው በጽድቅ ሰማይ እንዳበለት ለእግዚአብሔር አምላክ ተመስግኖ አላህ ስለዚህ አብራይ ዮሐንስ ምዕራፍ 21 ፍቅድ 4 አምላክ ንብዘሎ ንብዓቶም ካብዒንቶም ክደርዘሎም ደጊም ጫውጫውታን ደጊም ሓዘንን የለን ብምባል ኣብዛ ዓለም እዚ ብዝነባዕናዮ ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ ገነት
إذ نجارات زي كابعنتنا على እግዚአብሔር አምላክ واجانا كم زهبنا دقيم سعاري أي كوني بمبال سلام كم زهبنا ناي نقول سلامي مونسو اتمنقص دما ناي سلام كم زخنا قدس بتخرسيان تنقرنا تمهرنا علامو سلازي نحنا أنا نسخاتكم من كنستوعلون زقبانا أبلبونانا زقالزي كنحضرو كمتي عدينا قدس لديا بقلة سنبت أبوتاتنا حوارات قال እግዚአብሔር كمهرو خلو لباق እግዚአብሔር أملاك كسيت الله نسان سدران دحنت زرخبتلو نحنا دما أبلبونانا 36 ميتفرن نغنفري لومي أنا نسخاتكم من نبي እግዚአብሔር أملاك كريمنا أبلبونانا كحضرنا قالاتو كن بقالاتو كنبر بقالاتو صنيعنا أبلبونانا 33 ميتفرن نغنفري እግዚአብሔር አምላክ በጸጉ ይደግፈና ማርያም ሃሬት መክፈልተ ሰናየ ማርያም ሲል ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነሐፍታ አልዓዛር ማርያም ከመዝግና ሆሎ ማርያም ሲ ኢሉ ሸፋቱ ዘይምንዝዕዋ አጋንንቲ በውዳሴ ኮንቱ ዘይምንዝዕዋ ሰናይ ነገራት ሐርያላ ኢሉ ቃል እግዚአብሔር አብተሰምዓሉ ዝነበረት አብ እግር ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ትምርቱ تسمعلو أبن ورد جيزي نز نجارات زي كم زمسجنا كم زودسا لوم دما نحنا حريتنا من برنا مسيك زيابير عمنا حريتنا قال زيابير كخون كم زلوا قدس بترسيان نعين نعخدكم انت نجرنا لامو حريتنا قال زيابير من برنا مسيك زيابير عملا كخون عملا كقدوسان سناي فؤادي خنلنا اللي يزروا بان بهاسيتي اررو إلو لب عملاك داويد زمهارنا أبلبونانا كنحضرو أدينا قدس دنجل مريم بأمالاد نتان صولتان أي تفلينا استبارخن استقدس معلتي قبرنا زنامات بسلام باريخو كهبنا أملاك قدسان سناي فؤادي خنلنا استبارخن استقدسن ناي كرمت زمن كقبرنا سناي فؤادي خنلنا سلك علاتو سمي እግዚአብሔር أملاكنا زخبرن استمزجنن يخون سبحات لእግዚአብሔር ولا دنجل ولا مسكلو كبر آمين